आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमा जननी सच्चिदानंद स्वरूप परम आराध्य जोगीराज प्रभु श्री अरविंद आज अपराह्नर आकांक्षित मुहूर्त उपस्थित समस्त दिव्य प्रेमी सकल आत्मा को हृदय प्रणाम एवं स्वागत। आसंतु आम माने आजिर एई मुहूर्त सनलाइट पाथ माध्यम जो स्वतंत्र कार्यक्रम रो अभिनव योजना अनुसार प्रस्तुत होईछि से अनुसार आम मानकर अहोभाग्य आम माने एथिरे उपस्थित रहिछन्ति। वास्तव रे एई मुहूर्त गुड़िक एक आध्यात्मिक यात्रार माइल खुंट परी प्रत्येक व्यक्ति सकल को आगु को नबारे निश्चित भाव में साहाय्य करिवो एवं करि आसुछि मध्य। आम माने एई प्रतीक्षित मुहूर्त रे उपस्थित रही आजिर स्वतंत्र विषय वस्तु श्रवण करिवा पई आकांक्षित होई रहिछन्ति। जो विषय वस्तु आम मानक पई रहिछि ताहा मातृपनिषद षष्ठ अध्यायर कियदंश ताकू एक स्वतंत्र भाषा रे प्रकाशित करा जाइछि। सेई मातृग्रंथर सेई विषय वस्तु को लक्ष्य करी आज मो भितरे एक सुंदर कविताटी को उपस्थापन करिया पई इच्छा हला एवं सेई मांकर बाणी मांकर लेखा प्रभुंकर स्वतंत्र ज्ञानर शैली को आधार करी किसी प्रकाशित करुची। हे महाशक्ति उतरी आसिल निम्नतर जगत को नैर्व्यक्तिक भावे बरित नीच सकल अज्ञान को अज्ञानर मुखा परिधान कल समस्त रूप सकल उत्तोलित करी नेबाकु सबूत सबु किछि सह्य कल करुणा बसरे अज्ञान बरिल तमसाकु ज्योति दिगे मिथ्या प्रमाद को बदलाई देव सत्यर अभिमुखे मृत्युरु अमृत रूपांतर करी गढ़ी देव एई जीवन दुख वेदना को बदलाई देव करी जंत्रणार अवसान तुम्हें ही तो स्रष्टा तुम्हें ही तो सृष्टि तुम्हें होइछ अज्ञान परमेश्वरंक महायज्ञ रे राजी करिबाकु आत्मदान आजिर एई सुंदर विषय वस्तु जहाँ रही माँ अज्ञानतार क्षेत्र रे अज्ञानतार संगे कार्य करुछन्ति। जी आलोचना करिवे सी आम समस्तंकर नमस्य सुयोग्य मातृ संतान वरेण्य साधक एवं पूज्य जदुनंदन सामल भाई को ससम्माने प्रणाम निवेदन करी अनुरोध करुछि विषय वस्तु को उपस्थापन करिवा पई। सम्मान्य जदुनंदन भाई। वंदे मातरम। नूतन अपराह्न एही अपराह्नर शांत समाहित शिहरित गभीर नीरवता मध्यरे दिव्य जननी माँ एवं परम प्रभु श्री अरविंद को शतकोटि कृतज्ञता भरा विनम्र प्रणाम एवं दूर दूरांतरे उपस्थित दिव्य जीवन अभिक्षु आत्मार साथी मानक अंतरर श्रद्धा शुभेच्छा और नमस्कार।
ग्रह दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय होउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। श्री अरविंदर अनुभव सिद्ध मंत्र यह सूचई दउछि जे सिंदूरा फाटी आसिलानी क्रमे क्रमे सबु अस्पष्ट वस्तु स्पष्ट हो जाउछंती आम भीतर जो चेतना रही संगुप्त होकरी ताहा क्रमे क्रमे उन्मिलित होउछि आम अजाणतरे यहाँ ही होउछि पूर्ण जोगर वैशिष्ट्य। समग्र भारत जाति निबिड़ तिमिर रे रही आमे मध्य सेमिति अज्ञान भितरे रही आसीचु किंतु मांकर करुणावशत सही अस्पष्ट कथा सब स्पष्ट हो जाउची तांकर एई भली रचना को लेकिरी विस्तृत भाव में आलोचना कर जो अभिनव योजनाटी अंततः करा जाइछि जहाँकि रत्न प्रभा आपंकर उद्योक्ता भाव ताहा को मु अत्यंत साधुवाद जनाऊछि जहाँ फल जो माँ बहीटी माँ पुस्तक जहाँकि पंचम वेद बोली अंततः ताको नामित करा जाइछि एवं ताहाकु पुंखानुपुंख भाव में बुड़ू शेष पर्यंत ताको आलोचना पर्याय को आनिबा एवं जो माने सब एथे भाग नहीं मातृ संतान माने सेमानकर अंतरर भाव को अंततः प्रकाश करिवार जो योजना करा जाइछि सेथिपई मां को तो निश्चित भाव में कृतज्ञता जणाइबाक पड़िबो एवं अपा को मध्य साधुवाद दउछि यह द्वारा आमर बहु अजना कथा जो जना नथिला ताहा क्रमे क्रमे स्पष्ट हो जाउछि। आ गोटे कथा में जानिबा जे नारद को थरे विष्णु कहले नाहम तिष्ठामि वैकुंठे न च मां योगिनाम हृदयान्ने च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मु योगी मान हृदय रहे नाही वैकुंठ रहे नाही जोठी मोर भक्त माने मोर गुण कीर्तन करथांती मु सेई थारे जाइकरी उपस्थित हुए। आज कार्यक्रम रे आमे सेई कथा को निश्चित भाव में जानिबा जे माँ एवं प्रभु उभय मध्य आमर समस्त पाखरे उपस्थित रही एवं तांकर जो ग्रंथर प्रत्येक शब्द ता भितरे अफुरंत शक्ति रही एवं चेतना रही ताहाको से अबारित भाव में आमको बांटी देवाई प्रयास करिसेंती एवं आम सहित अच्छंती एटा ही होची आमर परम संपद तेणु आमे एई भली भाव में एक परिवेश भितर बास करुचे वर्तमान तेणु आमे ताकू सांगरे नहीं आमे वर्तमान विषय वस्तु पाको जीवा विषय वस्तु रे जो विषयटी रखा जाइए आलोचना करिया पई ताहा होउची
ମା ଅଜ୍ଞାନତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ବହିରେ ଏଇ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଣ, କାହିଁକି ଓ କିପରି, ଏଇ ତିନୋଟିର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଇ ମା ପୁସ୍ତକରୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗଲା ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତା ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରତିପାଦନ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପଛକୁ ଫେରିକି କିଛିଟା କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମା ଅଜ୍ଞାନତାର ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମା କିଏ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ, ମା କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଧରାବକ୍ଷକୁ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କଣ ଥିଲା ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ ଆଜି ଆସିଛି ବିଷୟ ଭାବରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମା କିଏ ଏଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିତରେ ମୀରାରୁ ଦି ମଦର କୋଉ ଦିନ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଦିନ, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର, ସମୟ ଅଜ୍ଞାତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମୀରା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, କେତେ ଜଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ଏ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତତଃ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଦି ମଦର ବା ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେ କଣ ସେଇ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ପୂର୍ବକ କହିଲେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ସହିବାକୁ ପଡିଛି, ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ ପଡିଛି, ଅପବାଦ ସହିବାକୁ ପଡିଛି ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସର ଖୋରାକ ହବାକୁ ପଡିଛି। ବହୁ ଭାବରେ ଏସବୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦାବାଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ
ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ମହତ୍ଵ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେ ମା। ତେଣୁ ତାହା ହଉଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ ଭିତରେ ଦିନେ ମୋନା ସରକାରଙ୍କୁ ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋନା ସରକାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ସୁପ୍ରିମ? ସେ ଆଡେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦକୁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ। ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅବଗତ କରେଇବା ଯେ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, if you can concentrate deeply into my eyes, then you will get all that you want to know, all that you want to comprehend, all that you want to realize. Just by an intense concentration, just by the power of your will, which expresses itself through your eyes, you can have all that you aspire for, all that you need. You can see the whole world in my eyes. The whole universe upholds in my eyes. All that is beautiful in nature as well as in the heavens. And you will not need to go here and there looking for the so-called attractions and revelations of this world. All is in me and all expressed through me. Take the trouble to find me there. Mother points out to the heart, and you will see everything through my eyes. The mother. ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି, ଏ ମୋର ଶିଶୁ, ତୁ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରିବୁ, ଯାହା କିଛି ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହା କିଛି ତୁ ଧାରଣା କରିପାରୁ, ଯାହା କିଛି ତୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସବୁ କିଛି ତୁ ପାଇପାରିବୁ। କେବଳ ତୀବ୍ର ଏକାଗ୍ରତା, କେବଳ ତୋର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ତୋର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁ ଯାହା ଆସ୍ପୃହା କରୁ ସେ ସମସ୍ତ ତୁ ଲାଭ କରିପାରିବୁ, ଯାହା ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବୁ। ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସବୁ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଆକର୍ଷଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କିଛି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ମା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଟିକିଏ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ। ହେଲା ତ? ଏହା ଥିଲା ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ମା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମା କିଏ ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦି ମଦର କହିଲେ ବା ଦିବ୍ୟଜନନୀ କହିଲେ, ଏହା ତ ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତତଃ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତତଃ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ
से कोठु आसीथिले माँ कहते से परमंकर एक सिद्धांत को ग्रहण करी ए पृथ्वी को आसीथिले कार्य करिया पई माँ मध्य से परमंक ठारू आसीथिले एवं से परम निजे बोली से कहउछन श्री अरविंद मध्य से परम सत्ता का पाखरु विश्व विश्वातीत स्थिति दुहे जाक आसीथिले एई जगत को एवं सेमाने प्रकृति और पुरुष भाव रे एठारे जन्म लाभ करथिले एवं तांकर लक्ष्य थिला जहा ए पर्यंत केही करि पारि नाहंती से ताको अंतत करिवे जहा ए पर्यंत कौन से अवतार जेते जेते पृथ्वी को आसिता पूर्व ताहा करि पारि नाहंती से कथाटे से अंतत करिया पे ठीक आसीछंती ता होची माँ श्री अरविंद का भाषा रे जे अति संक्षेप रे जदि कहा जीवो ता होची गॉड रियलाइजेशन एंड गॉड मैनिफेस्टेशन एतिकरे हमें बुझी परिवा से कहीं आसीथिले तेणु गॉड रियलाइजेशन माने समस्ते जो अनुभव करिसंती जो परम सत्य को बा परमात्मा को श्री अरविंद ताहार ऊर्ध्व स्तर एठिक आसीथिले एवं ऊर्ध्व स्तर आसिकरी एठी आसिकरी पहुंचीथिले तांकर प्रकाश करथिले मानव तनुरे जन्म ग्रहण करथिले जने अंतत पाश्चात्य जन्म ग्रहण करथिले आ जने प्राच्य भूमि रे जन्म ग्रहण करथिले तार लक्ष्य होची समग्र पृथ्वी भितरे समस्त सही दिव्य जीवन जहाँ पर्यंत संभव है गॉड मैनिफेस्टेशन भगवान निजे आसिकरी मानव तनुरे प्रकाशित हेबे ताहा एपर्यंत संभव है कि करना ही से करने को आसीथिले सेथिपाई उभय को बहुत दुख जंत्रणा कष्ट सहिबा को पड़ी श्री अरविंद तांकर देवतार श्रम कवितारे कहउचंती जे स्वर्ग को जी ओह्लाई आणिब मर्त्य भुवन परे पंकर थाकु थोइबा हेब आद्य अपना पाद पार्थिव एई प्रकृति भार अपना स्कंधे तोड़ी चालिबाक हेब सेही पथ परे जे पथे रहिछि सुख आउ अवसाद तेणु सेमाने जो माने आसीथिले सेमाने जे पूरा पूरी राजा घर पुओ होइकि जन्म होइथिले बहुत अयस आराम भितरे बढ़िथिले ता नुह बहुत कष्ट बहुत जंत्रणा भितरे मध्यवित्त परिवार रे सेमाने सब जन्म होइथिले तेणु माँ जो जन्म होइथिले से मध्य एही रूपांतर कार्य जहा कि केही करि नाहंती जहा को पूर्ण जोग बोली कहा जाउची तार लक्ष्य होउची रूपांतर मन प्राण शरीर रूपांतर एवं दिव्य जीवन लाभ से कथा आसीथिले माँ ताकू करिवा पई तेणु श्री अरविंद माँ तो निज संबंध रे एतिकी कहिले श्री अरविंद जहा कहिथिले माँ का संबंध रे ताकू आमे टिके आलोचना को आनिबा तेणु माँ कहउचंती ना श्री अरविंद कहउचंती जे जो माँ को माँ रूप रे आमे आराधना करू से होउचंती भागवती चित शक्ति तुम विश्व रूप रे आधिपत्य विस्तार करंती से एक तथापि अनेक तांकर विभाव माँ होउचंती परमंकर चेतना और शक्ति एवं तांकर सकल सृष्टिर ऊर्ध्वरे से आसीना प्रधानतः तांकर तीनोटी विभाव विश्वातीता सर्वमूल परमा शक्ति और चेतना विश्वगत विश्व शक्ति व्यष्टिगता एकाधार विश्वातीत और विश्वगत दुई विशाल शक्ति और अस्तित्व को धारण करी रहंती से सब को जीवंत करी आंभमान निकट रे पहुंचाती से मानवर पार्थिव व्यक्तित्व एवं दिव्य प्रकृति मध्य संयोगकारी सेतुट्य होई रहंती He is the golden bridge and wonderful fire, the magnet of our difficult ascent. सावित्री जो कहाई
एतद् व्यतीत चिरकाल लगी परम तांक मध्यरे सदा विराजित थांती सच्चिदानंद रूपरे अभिव्यक्त होई थांती तापरे सेही परम विभिन्न जगत मध्यरे तांक माध्यमरे ईश्वर शक्ति भावरे और द्वैत तत्व रूपरे प्रकृति पुरुष रूपरे अभिव्यक्त होई थांती विश्व मध्यरे सब किछि परमक सह तांकर लीला से जहा सृष्टि करिया को चाहती परमंकर अनुमति नहीं से सृष्टि करती और परम तांक द्वारा सृष्ट सृष्टि मध्यरे अवस्थान करी उपभोग करती किंतु व्यक्तिक भावरे एई पृथ्वी रे अंधकार मध्य को से ओल्है आसंती अज्ञान भीतर को से ओल्है आसंती जहा द्वारा से अंततः तांकर अज्ञान को परम ज्ञान रे परिणत करिवे एवं मिथ्या भीतर को आसंती परम सत्य रे परिणत करिवे मृत्यु मध्य को ओल्है आसंती जद्वारा तांको दिव्य जीवन रे परिणत करदेवे तेणु जगतर सबु जंत्रणा को से भोग करती सकल शोक वेदना को से तांकर परम आनंद रे परिणत करदेवे बुद्धि तांकर संतान मानक प्रति अत्यंत स्नेह श्रद्धा वशरु सकल असंगति अज्ञान मिथ्यार परिच्छद को से परिधान करिथांती जन्म मृत्यु जरा को वरण करी चली थांती जद्वारा से सब को परम आलोक परम आनंद परम सत्य एवं परम शाश्वत जीवन मध्य को उत्तोलित कर नहीं पारिबे यह ही तांकर विराट आत्मबली बोली कहा जाइछि एमिति कथा हेइने गोटे श्री अरविंदकर पुरुषर आत्मबली एवं एठी मांकर महाप्रकृतिर आत्मबली से मध्य एकाधार रे से परम तुमे तांको दिव्य जन बड़ी स्वीकार कर और से भाव में तांको संबोधन कर पार्थिव जननी मध्यरे तांकर दिव्य रूप को दर्शन कर ताहले तुमे धन्य धन्य होई जीवो तांको निबिड़ भाव में भल पाओ जीवन बदली जीव दिव्यता अभिमुखे तुमे गति करिवो सकल दुख जंत्रणा को से तुम पई बहन करी तुम सहित चली बोली धारणा कर दुख जंत्रणा दूर होई आनंद रे परिणत होई जीवो संतान मानक प्रति जन्मदात्री जननी ठारू अत्यधिक तांकर स्नेह श्रद्धा और जत्न आम पई से मानसी तनुधारी दिव्य जननी उपरु आनत होई से आमको घेरी रही क्षुद्रति क्षुद्र अंग को निरीक्षण करती स्पर्श करती जेते सामान्य प्रत्येक दोष त्रुटि कुटिलता अपूर्णता को खोली बाहर करती आमको शून्य विशुद्ध करी पूर्ण करने को आम त्रुटि को सर्वापेक्षा अधिक धैर्यर सह सह्य करी आसिछंती तांको जतले पचरा गला जे आश्रम रे बहु निर्बोध अशांतकारी कुकर्मकारी व्यक्ति सब कला बजारी राक्षसचित कर्म रे व्यापृत व्यक्ति माने रहिछंती सेमानको काहेकि मा तमे एठारे रहिबार अनुमति दैछ ए प्रश्नर उत्तर सरल भावे मा एहिपरि देबे आई सी नो रॉन्ग्स ओनली दी पॉसिबिलिटीज मु कहारी भूल भ्रांति देखे नाही सेमानक मध्यरे कौन संभावना अछि मु ताहाकु केवल देखे यह ही होची मांकर कार्य तेणु आमर माँ कहते यही मनीष गोटे आश्चर्यजनक संभावना को लेकिन ता भीतर से बंची एवं तार जीवन अंततः कौन गोटे माने एक्सीडेंटाली गोटे दुर्घटना घटित होकर से आसीने एठिकी सावित्री प्रभु से कथा कहते ए कॉन्शियस पावर हैज ड्रॉन दी प्लान ऑफ द लाइफ जीवन नक्शा को गोटे सचेतन शक्ति तैयारी करछंती देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड लाइन
ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ରରେଖାରେ ଏବଂ ସରଳ ରେଖାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ବକ୍ରରେଖା ହଉଛି ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡିବା, ସରଳ ରେଖା ହଉଛି ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ଏ ଦିଟା ଯାକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆସେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏଇ କଥା ଆଉ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯୋଗୀ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଛାଡି, ଜୀବନକୁ ଛାଡି ପୁରାପୁରି ସଂସାର ବୈରାଗୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକିରି ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି ନିଜର ସତ୍ତା ହରେଇଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଇକି ତାର ସତ୍ତା ହରେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହା ନଥିଲେ, ମା ତାହା ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କର ଯୋଗ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀରେ ପଢୁଛେ, ଅଷ୍ଟପତି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଜଗତ ପରେ ଜଗତ ଅନ୍ତତଃ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ମହାଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗତି ହେଇଛି। ସେ କେବଳ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ 4ଟି ଆଇରନ୍ ଲଜ୍ ପ୍ରକୃତିର ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସପ୍ତ ନିୟମ 4ଟି ରହିଛି, ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ 4ଟିକୁ କେହି ଲଙ୍ଘି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଏଠି ରହିବ, ସେ ଜନ୍ମ ହବ, ତ ବଢିବ, ତାପରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଦେବତା ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାଟି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନେ ସବୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ୟା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି କୌଣସି ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀକୁ, ଯଦି ଭଗବାନ ଅନ୍ତତଃ ଅଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯାତ୍ରା ଯେତେ ଦୂର ହଉ, ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହଉ, ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ରାଜି। ଇଏ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟ କାହାରି ଭିତରେ ଆସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବସାମର୍ଥ, ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମଣିଷ ଯୋଉ ତଳେ ରହିଛି ସେ ଅନ୍ତତଃ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ସେହି ପରମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ମୂଳରୁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଚିର ଶାନ୍ତି, ଚିର ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଅମରତ୍ୱକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚିର ତାରୁଣ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଏଟା ତାର ହଉଛି ଆଦିମ ଅଭିପ୍ସା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ତୁମେ ଉପରେ ଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ମାନେ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ କବିତାଟି ରହିଛି, ସେ କବିତାରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ହେ ଜୀବନ ତୁମ ପାଶେ ନାହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମୋର, ଚାହେଁ ନାହିଁ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପଦ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ସାର, ଜୟୀ ହୁଏ ଅବା ପରାଜୟ ଭୋଗେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ପାରିବ କି ତୁମେ ବଦଳାଇ ମୋର ଅଙ୍କିତ ଭାଗ୍ୟ ଛବି। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଜୀବନକୁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିଲେ ଦିଟା କଥାରୁ ଗୋଟେ ଘଟିବ, ଜୟ ହେଇ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପରାଜୟ ଭୋଗିବି, ଜନ୍ମ ହେବି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡିବି, ଭଲ ଅଛି କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଅଛି, এইଭଳି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟର ଛବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ତମେ ସେ ଭାଗ୍ୟର ଛବିକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବ କି, ବଦଳେଇ ପାରିବ କି? ତେଣୁ ଇଏ ଜୀବନ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇକିରି ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଯାହା ମା କହିଲେ ମୋନା ସରକାରକୁ, ଯେ ଜଗତରେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସବୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତତଃ ସେଠି
सियाड़ू न जाइकी आड़ को आसिलु ताहा एक गोटे निश्चित भाव गोटे प्रश्न यही प्रश्नर उत्तर माँ देइछंती पिला माने तांको अंतत पचारिले आश्रम रे जे प्रश्नटी होची माँ को पचराला जे माँ आमे समस्ते परस्पर सहित किपरि आसी एकजुट होइछु कहबे कि माँ कहले आमे समस्ते पूर्वतन जन्म गुड़िकरे परस्पर को भेटिछु ता न होइथिले आमर ए जन्म रे कदापि गोटे जगार भेट होई न थांता आमे समस्ते गोटे परिवार अंतर्भुक्त एवं परम दिव्य सत्तांकर विजय एवं पृथ्वी पृष्ठ रे से प्रकाशित हेबा लगी आमे जुग जुग धरी कार्य करी आसीछु प्रभु मध्य तांकर दिव्य दुर्गा सूत्र रे सेई कथा ही कहिछन तेणु आमे सब जो यही कथाटा आमको भल लगुच अन्य गुड़िक सब असार बोध होची यथेष्ट होना एक कथा आम भितर किए ताको चाहिला ता अर्थ आम भितर जो अंतरसत्ता अच्छी चैत्य सत्ता सी अंतत यही कथा को वर्ण करिसंती एवं सेइथिपई आमर इच्छा सत्ता प्रवृत्त भाव में याडू को होउची एवं आमे एठिकी चली आसचु तेणु सेठी वर्तमान मांकर ये जो कथा सी अंतत दिव्य जीवन लाभ करने अन्य माने जो ऊर्ध्वे थी सब गुरु मान सब आज्ञा दिखती शिष्य मान को सी अंतत से कथा करना सी अंतत आमरी भितर आसिकी आमर दुख जंत्रणा को सही आमर अज्ञान भितर अज्ञानतार भितर से कार्य करती एवं अज्ञान को परम ज्ञान रे परिणत करने उद्यम करती एवं करने चाहती ताले यही जो कथा गुड़िक अंतत तांको द्वारा होइछि तेणु अन्य कहा द्वारा अंतत सीटा संभव हब नाही तेणु एठी प्रभु से कथा कहया को चाहूचंती तांकर माँ पुस्तक रे जे कहीं से अज्ञानतार भीतर को आसुचंती प्रभु कहउचंती जे मांकर ये जो आसवाटा अंतत सर्वशक्तिमता और सर्वज्ञता संबंध रे आम्भ मानकर जो अति स्थूल और एक बार भ्रांत धारणा रही तदनुसार जे भगवती शक्ति को कार्य करने को हेब अबोध मनर यही दाबी यही इथिरो मुक्त हवा को पड़ो क्या आमे जो सब भगवान बोली कहूँ जो भगवान आमकर पार्थिव मन कौन से एक आश्चर्यजनक शक्ति सहज सफलता हास्यर ऐश्वर्य द्वारा प्रति पदरे चमत्कृत होगा चाहे नचेत एठारे भगवान अच्छंती बोली से विश्वास करिपारे नाही एटा होची आमर भगवान को पई आमे जो भगवान को सब डाकी आसुचु यही कथा सी जदि आम पई किछि न कर देबे आमर असुविधा को सुविधा परिणत न कर देबे ताहले आमे तांको भगवान बोली कहबो नाही किंतु माँ जो दिव्यजन नहीं कि आसी सी अंतत निजर सब से परमा दिव्यजन स्वरूप को सी अंतत लुकायित करी रखी गोटे साधारण मानसिक तनु से जन्म होकर आम पाक आसी किंतु से मानसिक तनु भितर तांकर विश्वातीत एवं विश्वगत चेतना तांकर व्यक्ति चेतना सहित संयोजित होकर रोला तेणु से सब बेले जहाँ करुले शक्ति सामर्थ्य सब से उच्च चेतना स्तर से पाउले दिन सारा सी अंतत 23 घंटा काम करी घंटाटे अंतत विश्राम नवा एवं सबु काम को निजे करवा एटा सहज कथा आदौ नुह तेणु से सी अंतत आम मान भीतर को चली आसिले पिला माने जते पचारे
ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେଇକି କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମତେ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ସବୁ ଜୁହାର କରୁଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ହେଇକିରି ଆସିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଗୁରୁ ହେଇକି ଆସିନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ମିଶି ତୁମ ସହିତ ଚଳେଇ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ତୁମରି ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ତୁମମାନେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ଏଇ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଧାରା। ତେଣୁ ମା ଅନ୍ତତଃ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆସି ନ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଲାଭ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଚଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାରି ସହିତ ସେ କାମ କରି ତାକୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ପରିଣତ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇକିରି ଉଭୟ ଆସିଥିଲେ ଜଗତକୁ। ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ସେ ଦୁଇଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଧରିକିରି ଉଭୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥା। ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଦୂର ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ମଣିଷର ପାଖ ହେଇଗଲେ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ଅନ୍ତତଃ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମା କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାକୁ ସେଇ ଭାରଟି ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। 1949 ମସିହାର କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ଅନ୍ତତଃ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଚାଲିଯିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦିଓ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଥମେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଛ ଏଠିକି ଅତିମାନସକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁରାପୁରି ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତୃତ କରେଇ ତୁମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ତୁମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମେ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ମା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଅତି ମାନସ ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ରଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ପୁରାତନ ଶରୀର ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାରା ପୃଥିବୀର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆତ୍ମବଳି। ମା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖା ପିନ୍ଧି, ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଆସି ସେ ନିଜେ ତାରି ଭିତରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଥ ଦେଖେଇ ଚାଲିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମବଳି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏଭଳି କାମ କେହି କରି ନାହାନ୍ତି। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହା କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଫିଟେଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମା ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ତାର ସମସ୍ତ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପଣିଆକୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏଠି
ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସି ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ସେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଧରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ସେଇ ଅତିମାନସ ଭୂମିକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅତିମାନସର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ପରମ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଏହାକୁ ଏଇ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ସକଳ ଆବରଣକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ। କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ନୁହଁ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଗିଭ୍ ଦ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ wherever they are in the world and tell you, prepare yourself, my help will always be with you। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଯୋଉ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଦବାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓନ୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍, ମାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଆମ ଆଧାରକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେସବୁ କଥା ମାଙ୍କର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯଦି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ ତ? ସେଟା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ତେଣୁ ତାହା ଧରି ରଖି କେବେ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇ ଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ମାକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରିବା, ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ମା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଏଇ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ। ତେଣୁ ମା ହିଁ ଆମର ପଥ, ମା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମା ହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗାଉଁଲି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେ, ଗୋଠ ଯଦି ସଫା ସୁତୁରା ଥିବ ତାହେଲେ କାଳି ଗାଈ ହେମାଳି ପଶିବ। ଏ କଥାର ବହୁତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଠକୁ ସଫା ସୁତୁରା ତୁମେ କରିକି ରଖିବ, ତାହେଲେ କାଳି ଗାଈକୁ ତୁମେ ଖୋଜି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମନକୁ ଆସିକି ତା ଭିତରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ସଫା ସୁତୁରାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମା ସେଥିପାଇଁ ସଫା ସୁତୁରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଆମର ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସ୍ତୁର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ତତଃ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୁଆର ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରହୁଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଲାଭ କରିବା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। କାହିଁକି ପାରିଲା ନାହିଁ? ନା ନିଜ ପାଶେ ଯାଇ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର। ବଡ଼ କଠିନ ସେ ଗୀତର ସାଧନା, ସହଜ ତାହାର ସୁର। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ପୃଥିବୀରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନିଜର କରିନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା।
समर्पण जो कहाई आमको जे आस्पृहा प्रत्याख्यान समर्पण यही आमर इंडिविजुअल एफर्ट बा व्यक्तिगत साधन को आम बहन करवा वर्तमान यही प्रार्थना टी आम सबुदिने प्रार्थना करवा मदर बी विथ मी नाउ एंड ऑलवेज एनवलप मी विथ योर प्रेजेंस raise and purify me with your touch inhabit me with your living image transform all dullness and darkness into bright and perfect faith transform all attachments into a deep and stainless purity transform all restlessness and agitation into inviolable calm and peace Mother, liberate and change me, perfect your child. यही प्रार्थना टी श्री अरविंद तांकर जड़े शिष्य को देते ये प्रार्थना टी गोटे पावरफुल प्रार्थना आम ताको प्रतिदिन करवा एवं समय समाप्त होगा जाऊँगी यही कथा जो आम जानिले आम निजक प्रस्तुत करने कार्य लगी पड़ा एवं यहाँ जनकर कार्य नुह समस्त एटा गोटे मेलर साधना समस्ते एकाठी रहिबा समस्ते समस्त को भल पाइबा इत्यादि इत्यादि कार्य कले तापरे आमे तांकर सहायता लाभ करि परिबा तथापि से आमर असहिष्णुता भितर मध्य से काम करुछंती आमको से आड़ को लेकिन जाउछंती तेणु सी ही आमर एकमात्र पथ आमे जदि सतरे माँ को जानिया चाहिबा अन्य कहारी की अस्वीकार करवा ना कि असम्मान करवा ना समस्त भितर सी अच्छा प्रभु या कि नहीं करवा तेणु समस्त सुस्थ रहतु एवं स्वस्थ रहतु यही प्रार्थना टी करी माँ का पाखरे यही कार्यक्रम को श्रद्धार सहित निवेदन करुछि एवं माँ को अशेष कृतज्ञता एवं आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता माँ कर जय हो डिवाइन मदर वंदे मातरम। खूब सुंदर आलोचना हृदय स्पर्शी मांकर विभिन्न वैभव को परिप्रकाश करिसेंती यदुनंदन भाई मां निकट रे एवं प्रभु निकट रे प्रार्थना जे भाईकर प्रति मुहूर्त रे निकट रे शक्ति सामर्थ्य एवं कृपा आशीर्वाद कार्य करू आलोकमय भविष्य आम माने कामना करुचु खूब सुंदर विषय वस्तु पाई समस्त भाई भौणी मान तरफ तथा सनलिट पात्र सबु भाई भौणी मान तरफ अनेक अनेक धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन करू आम माने आसंता काली ठीक यही समय अर्थात 5 रू 6 एकत्रित हवा पुणी एक नूतन विषय अपेक्षा विषयटी हूँ वक्तव्य विषयटी भविष्यतर पूर्णता को अपरिपूर्णता मध्य गढ़ुचंती आलोचना करिवे श्रीयुक्त भवेश चंद्र साहू भाई आपण माने मुहूर्त आकांक्षित मुहूर्त को अपेक्षा करी निश्चित भाव ठीक समय उपस्थित रही मां निकट रे प्रभु निकट रे पुनर्बार कृतज्ञता ज्ञापन करी समस्त को अंतर साधुवाद जनाई प्रणाम निवेदन करी रहुची समस्त स्नेहर श्रद्धार भाई प्रशांत माँ।